शांति स्वस्ति किंतु जे जेते करबो से सेमती फल पाए हम करबो भी करबो ना हम गावना भी पढुले जो जगन्नाथ दास विष्णु कृपा पर जला चरण रक्षा करे आज हम पढुले तब हमने जे ठाकुर खर्चे के शांति शास्त्र भले रखा सेटा हम ठाकुर खर्चे तबे मान जो पढुले ठाकुर तुम्हें फल पाए दादा तो की तुई तके न पाए तो छाइरे देले की ठाकुर तो हम फल बोझले दादा फल हमर कोन पता बुझे आमे कोन बुझे आमे जदि हमको फल पाइबा जदि फल न पाए छाइरे समस्ते योठाले बुझ नाही सेमि आमे जदि हमको फल न पाइबा तो छाइरे देला समस्ते योठाला बया हमको सुंदर बुझले से ठाकुर आश्चर्य कृपा पर जल रक्षा करे आंगला को कथा मन पड़ला थरे भगवान त्रिपुरा ठाकुर बसे थांती आउ सब समस्त भक्त मान भी बसे थांती किछि दूर रे ओटे इटा फाटे लागिथिला निया लागिथिला ठाकुर किछि समय बसला परे निरवे बसला परे लंकर सुपाते आउ लंकर जा के जाइकरी से इटा पाखु जा से किछि बाट गला परे आउ जाई पारला से कथा ठाकुर मो आ सहयोग कर पाउनी ए जो इटा फाटे निया के मा आगु जाई पारला सब ठाकुर बंधुला जाइथिले ठाकुर कहले प्रत्येक मनुष्यर हृदय असह्य ज्वाला यंत्रणा होइछि आ प्रत्येक मनुष्य आसुचंते मो पाखु ताकरी ज्वाला यंत्रणा को करबा पाए सेते का से आसुचंते हम तो सब सुने से पूरा चापुमाल हो बा ना तो पिपिलिर देखा मेरा मन को चेष्टा हो ओरे पिपिलिर कष्ट है ठाकुर कष्ट है कारण से होचन परमात्मा प्रत्येक सत्ता आत्मा प्रत्येक सत्तार आत्मार कथा से बुझे तो तांको जो कष्टटा हुए से से समस्त जानते ठाकुर समस्त आसंत लोक मौका बुझे मैं सब तांको कथा जणेबा लेकिन आज जो आम धरीचे ये सब समस्त को आज बैक बालांस खाओ माने बिल्डिंग घर तो जा किसी ना किसी असुविधा किसी ना किसी कष्ट रही प्रत्येक सत्ता प्रत्येक मनुष्य आत्मा से गुरु वर्णन करते कहीं गुरु वर्णन करते केमिया भलरे बंचा बोलवा कर्मधा ये प्रभुता आम भलरे बंचा बोलवा से आम धर्मवादी राजनीतिक शशि मान जारी करते केमी आम धर्म को परिपालन करवा आम धर्म केमी परिपालन कले आम भलरे बंचा बोलवा जैसे आम ठाकुर को आम सब आलोचना बहुत होचे समय अल्प गोटे घटना जति तो नाम आचार्य चौधरी थे आम समस्त जानते बहुत घटना जानते कि से ठाकुर कथा न मानिक से जहाँ से थे गोटे यज्ञ करते मैं ठाकुर जन्मोत्सव यज्ञ गोटे से करते से यज्ञ जो करते बहुत माने खुशी हो जाते 20-25,000 लोक डाकू आ बहुत आयोजन कर ठाकुर उत्सव को भल भाव आम पालन करूँ एक प्रकार जगन्नाथ सब रीति माने थे से भी थे दिन जाक लगे पड़ी 20-25टा चुनी करके माने रोसे बास कर मुसलमान भाई मान देखा बहुत गुड़े मिठा पिठा करूँ रात शोई भोर भोर माने रात तृतीय पहर शोई एते वर्षा है से वर्षा पूरा लगी रही मैंने समय मैंने व्यस्त हो जाते 20-25टा चुली करते आयोजन करते 20-25,000 लोक भोजी से व्यस्त हो जाते व्यस्त हो पूरा दिन जिते
ଆଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଚତୁର୍ଥୀ ଠାକୁର ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପାଖରେ ହାତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏତେ ବର୍ଷା ଏତେ ଲୋକ ଆୟୋଜନ ଆମେ କେମିତି କରିଛୁ କେମିତି କରିବୁ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ତମ ମନ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଗର୍ବ ଥିଲା ତମେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲ ସେତେବେଳେ ତ ମୋତେ ମନ ଭୋଗି ନଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆମେ ଜିନିଷଟା ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ଭ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏବେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାର ସେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଲାଗିଗଲା ତାପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ହଉ ଗରମ ବେଶାରୀ ଶ୍ରମ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ମାନେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ସେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୋଷେଇବାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଖିଆପିଆ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ବି ଠାକୁର ବି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏମିତି ପୁଣି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ବର୍ଷା ଲାଗିଲା କିଛି ସମୟ ବର୍ଷା କରିଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଲାଗିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଇଟା ତ ମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ଥିଲା ଏତ ସନ୍ଧ୍ୟାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଏମିତିକା ବର୍ଷା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳୁ ତମେ ବୁଝି ନେବ ଆଉ ପାଟନାରେ କେତେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ତମର ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପରମିତା ଯାହା ମନେ କଲେ ବର୍ଷାଟା କରେଇଦେବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି ପରମିତା ଯାହା କହନ୍ତି ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଚାଲିବା ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ବି କରିବା ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି ବୋଲି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଦେବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମିତାକୁ ଧରି ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ